Kita nga mga pobre, ayaw naton ikaawod kung kita pobre. Kay maaram ba kamo nga madamon na siya rin nga kakuri na lah itong pobre. Pero kapobrihan naton, diri naton angay kaawod. Ngandir kita magugutom kung kita nagtatanom, nanining kamot kita para kita makakaon. Nganan atong kinakaon perminti sariwa. Diri kay sinisiring nabubuwasan ug sa naton makaunon. Kung harbison naton yan na makakaon liwat naton dayon. Kunwari kita pobre, paano nabalaan mga riko? Kay di hira maara magtanom ngan diri maaram hira maguma. Kuan ang Ginoo, nagbagi-bagi ang Ginoo para kita magkaadan riko, magkaadahin pobre. Kaya ang pobre ang nanining kamot pagtanom, ang riko amon nakarawat na lahang kwarta para igparalit nga dihang pobrehan mga tinanom. Amo iton nga kasugad. Ngan ayaw kita kahiubos ang Ginoo, hanaton nga ginaaro nga diri niya ginahatag nga tanan. Kay minsan naaro kita ha Ginoo. Ana atong ginaaro diri niya ginahatag. Minsan liwat diri nato ginaaro pero di naton inaasahan nga naabot liwat ha aton nga may grasyang nga naabot.